नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सबों का स्वागत है। इस वक्त की खास खबरों के साथ मैं हुराम। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मधुपुर बंगभाषी समिति ने क्रांतिकारी कवि काजी नजरुल इस्लाम की जयंती पर उन्हें याद किया। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार सिन्हा ने कवि की तस्वीर पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नजरुल केवल एक कवि नहीं थे, वे एक विचार थे, समानता, विद्रोह और मानवता का विचार। डॉक्टर सिन्हा ने भावुक होकर कहा कि उनकी लेखनी में जहां एक और शेर की दहाड़ थी, वहीं दूसरी ओर मां की ममता भी थी। उन्होंने बताया कि नजरुल की रचनाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी आजादी के आंदोलन के दौर में थी। काजी नजरुल इस्लाम का जन्म 24 मई 1899 जो कि बांग्ला पंचांग के हिसाब से एकादशी ज्येष्ठ महीना माना जाता है, जो कि इस वर्ष 2025 में 26 मई को पड़ रहा है। वहीं उनका निधन 29 अगस्त 1976 जो कि सिर्फ 1976 को हुई थी। वे सिर्फ बांग्ला साहित्य ही नहीं बल्कि समूचे भारतीय उपमहाद्वीप की आत्मा के कवि थे। भारत और बांग्लादेश दोनों ही देशों में उन्हें राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त है। विद्रोही कवि के नाम से प्रसिद्ध नजरुल के कविता, संगीत, उपन्यास और कहानियों के माध्यम से शोषण, अन्याय, धार्मिक कट्टरता और साम्राज्यवाद के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी रचनाएं और उनके गीत आज भी नई पीढ़ी को प्रेरणा देते हैं। धार्मिक समरसता और मानवीय एकता के पक्षधर नजरुल ने लिखा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मधुपुर बंगभाषी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष सिन्हा के द्वारा यह न सिर्फ नजरुल को श्रद्धांजलि था बल्कि उनके विचारों को जीवन में उतारने की प्रेरणा भी था। काजी नजरुल आज भी जिंदा है, हर उस दिल में जो अन्याय के विरुद्ध धड़कता है। उपलक्षे भाबिल्लार कवि, प्रेमेर कवि, जनसाधारणेर कवि काजी नजरुल इस्लाम के आमी सश्रद्ध प्रणाम निवेदन करছি। बांग्ला साहित्ये एर आविर्भाव ठीक किभाবে হলো এটা বলতে গেলে পড়েতে এই যেমন দেখুন না, আকাশে সন্ধ্যেবেলায় চাঁদ, তারা, গ্রহ, নক্ষত্র সমস্ত কিছু যথাবৎ থাকে, কিন্তু সকালে সেগুলোকে দেখা যায় না। কারণ কি? কারণ হলো রবির কিরণে, রোদে সমস্ত কিছু ঢাকা পড়ে যায়, চাপা পড়ে যায়। সূর্যের কাছে সমস্ত কিছুর অস্তিত্বহীন হয়ে যায়, থেকেও না থাকার মতো হয়ে যায়। ঠিক নজরুলের সময়তে বাংলা সাহিত্যের অবস্থাও ছিল ঠিক তেমনি। প্রতিটি কবি সাহিত্য চর্চা, সাহিত্যিকেরা সাহিত্য চর্চা করছেন, বিভিন্ন আঙ্গিক নিয়ে রচনা লিখছেন, বিভিন্ন আঙ্গিক নিয়ে তারা নিজেদের মতো করে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টায় আছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে কি সমস্ত লেখায় রবীন্দ্র অনুগ, রবীন্দ্রনাথের মতো হচ্ছে। যেগুলো রবীন্দ্র বিরোধীও, সেগুলোর মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের প্রতি ভালোবাসা, আনুগত্যের ভাব তৎকালীন লেখকদের স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এটা দেখা যাচ্ছিল, বোঝা যাচ্ছিল। কাজী নজরুল ইসলাম সেই সময় সাহিত্য ক্ষেত্রে এলেন। তিনি সাহিত্য চর্চা আরম্ভ করেছেন। তিনিও চাইছেন যে রবীন্দ্রনাথকে এড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের চাইতে আলাদা কিছুর মাধ্যমে নিজেকে সাহিত্য জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে। একদিন জোড়াসাঁকোর নিজের পড়ার ঘরে, লেখাপড়া করার ঘরে কবি বসে রয়েছেন, রবি কবি, বিশ্বজয়ী কবি আমাদের বসে রয়েছেন। এমন সময় নজরুল তার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন, দাঁড়ালেন, বললেন, আমি আপনাকে বধ করেছি, আমি আপনাকে মেরে ফেলেছি। বললেন হ্যাঁ, বলেই
তার লেখা একটা কবিতা তিনি পড়ে শোনালেন, নজরুল পড়ে শোনালেন। বলো বীর উন্নত মম শির, শির ও নেহারি আমারই নত শির ওই শিখর হিমাদ্রির। বলো মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি, চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি, ভুলোক দুলোক গোলক ভেদিয়া, খোদার আসন আর ছেদিয়া, উঠিয়াছি চির বিস্ময়ে আমি বিশ্ব ধরিত্রীর। বলবীর একটা বেশ প্রমাণ সাহিত বড় কবিতা, বিদ্রোহী নামে কবির কাছে তিনি দাঁড়িয়ে শোনালেন নিজের উদ্দীপ্ত স্বরে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের কবি বসে বসে লিখছিলেন, কবিতা পাঠ করছেন, শুনে তিনি লেখা বন্ধ করলেন, নিবিষ্ট চিত্তে তাকিয়ে আছেন যুবক সুদর্শন এই কবির দিকে। কবিতা পাঠ শেষ হলো, কবি উঠলেন, উঠে তার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, সত্যি তুমি আমাকে মেরে ফেলেছ। রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে রবীন্দ্রনাথকে মারার মতো দুঃসাহস যিনি দেখিয়েছিলেন, 126তম আবির্ভাব দিবস আজ তাকে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করছি। আপনারা সকলে ভালো থাকবেন, ভালোবাসার মধ্যে থাকবেন, বাঙালি হয়ে থাকবেন। নমস্কার।